Ano ako alam? Namatay na ako. Okay, start agad tayo guys. Parang maka 11 games. Thank you. Oh, yun. Buti nga, kinuha ni Kuya PJ si Dalo. Wala. I check. Sige, kay Nine Money. Mayroon ng stress. Purong board. Ito na number 20. Casimiro. Susubok din ng stress. Ayun ang stress. Stress. Ganun sana. Arden. Sige, number 13. Espiritu. Nag-aaral ng paksa. Sige, kay Arden. Arden. Sumaksak mo na yan. Wala. Sige, Paulino. Number 7. Edward. Sige, kay 27. Kapitan. Edward, binigay number 20. Kami, pumasok, half step. Purong board din. Nakuha na 19. Nakagay. Sumay steps. Wala. Nakuha ni Edward. Edward, sumaksak. Nakuha ni Natapigan. Nino. Arden. Number 27. Binigay kay 27. Nakuha lang ng 20. Pumasok. Binigay Natapigan. Awali siya eh. Outside. Asan phone ko? Oras. 8 minutes and 10 seconds. Binigay kay number 712. Sa ilalim. 2 points para number 20. Binigay sa electric fan. Mamigay daw kayo yan. Number 27. Gonzales. Tumukol. Wala. Nakuha number 20. Pumasok. Wala pa din. Espiritu. Nagdadala. Umikot. Natapigan. Kanya pa din. Wala pa din. Kanya ulit. Isa pa. 2 points. 27. Number 20. Pumasok. Pinasa. Kick out. Tingnan mo sana. Idol. 19. Binigay kay number 12. Kabalay. Pumasok. 2 points. Number 27. Nagtitino. Binigay kay Stephen. Binigay kay number 20. Binigay kay Stephen. Ito na. Tumaas yung pick. Number 27. Number 27 ulit. Tumira. Wala. Takanay. Fast break to number 13. Break. Wow! Wow, rep. Hindi ka tumawag eh. Wow, rep. Iba. Number 13. Sa ilalim. Wala. Super reverse. By Arden. Number 27. Sumalaksak. Pinilit. May foul daw. Although si number 23. Oras, 6 minutes and 5 seconds. Sino ba? Right side, 5-2. Number 27. Pumasok, kick out. Casimiro, tumira ng 3. 3 points! Ito na. Ganda ng mga galaw nun. Number 20. 20. G-set. Ibigay. Number 27. Universe. Wala. Nagulat. Number 12. Wow! Kanya na naman. Nakuha number 27. 27. Binigay kay Edward. Grabing bali yun. Nakuha ni Espiritu. Libre. Wow! Sablay. Gusto pala may kalaban. Wala pa din. Gusto may kalaban. Casimiro.
Asinilo, tumira ng 3. 3 points! Nakakain na nila. Parang si Pat daw. Sa class ha? Isa may sa may bowler speed, pure ball, Oras. 4 minutes, 45 seconds. Nakakuha ni Asinilo. Binigay kay Ninos. Sa kalaban. 918. Nag-3 ball. Binigay sa ilalim kay Kakanay. Reverse, wala pa din. Teke pa din. Nakakuha na number 27. 27, nagmamatali. Binigay kay number 7. Pinali, pinasa. Puro behind the back. Asinilo. Eto na. Akin na to. Walang pakisakampi ko. Pass play para kay number 13. Outside. Kanino kuya yan? Number 27, 2 points. Sean Livingston pala to. Points. Ito na, Harden. Pinasa kay Espiritu. Perimeter game. Wala pa din. Sumalaksak na. Pasok na ngayon. Ano pala eh, no? Asinilo. Nagdadala. Asinilo. Tumira naman ng 3. Wala. Nakuha niya ng 27. Sean Livingston. Bigay kay nasundutan tayo dyan. Nino. Oras, 3 minutes and 20 seconds. Asinilo, nakatkan. Number 918. Binigay sa kalawan. Dapat. Same ball. Same ball tayo rin. Time remaining, 2 minutes and 5 seconds. 918. Score natin, 36. Tama right side. Number 20, Asinilo. Pupukol. Wala na, naubos na. Marami lang token. Number 918. Binigay kay Kakanay. Binigay kay Espiritu. Pinasa sa kalaban. Eto na, 7-12. Nagkahanip ng pamusahan. Behind the back kay number 27. Tumira ng 3. Wala pa din. Edwards. Binigay kay number 27. 7-12. Outside. Score natin. That's up there. Kakanay, libre. Wala. Nakakapit ng multo. Binigay kay ng nabubuli sa dito. Makahaba ng number nyo. Nakatay kay 7-12. Hindi siya no. Arden! Asinilo. Ubus oras na lang. 7-12. Binigay sa ilalim. Nakatikan. Nakuha ni 918. Binigay. Kay number 13. Outside pa din. Oras. 1 minute and 30 seconds. 15-6. Asinilo. Binigay kay number 27. Tumira. Wala. 27 ulit. 2 points. Binigay kay Espiritu. Espiritu, sasalaksak. Lazy up. Wala pa din. Put up. Wala pa. Throw it back. Last 1 minute guys. Para sa ating vlog. Ha? 1 minute pa nga. Score 17-8. In favor of right side. Espiritu. Dumali ka ng board. 7-12. Binigay kay Edward. 40 seconds. Time remaining. 918. Nagmamatay na gano'n sa pagkasan. Binigay natin. Wala pa din. Nakuha 7-12. Binigay kay Sinilo kay number 27. 2 points. Last now. Sabi ni 918. Number 13. Tumira ng 3. 23 number 23. Wala. Time remaining. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
game, Robles. Pasok, Robles.